subong makapuso no si Bagyo Guring ang nagbalik sa pagka super typhoon status. Si Bagyo Hana naman ang naghahana na nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ningitutukan ni Julius Bilacaola. Nagbalik na kagabi sa super typhoon status si Bagyo Guring kag subong nagalaslas sa extreme northern Luzon. Suno sa Pag-asa, nabatak ang tropical cyclone wind signal number 4 sa southern portion sa Batanes kag sa mga isla sang Kalayan kag sa Babuyan. Signal number 3 sa nabilin nga bahin sa Batanes, southwestern portion sa Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa nabilin nga bahin sa Babuyan Islands, northern portion sang mainland Cagayan kag northern portion sang Ilocos Norte. Signal number 1 sa nabilin nga bahin sang Cagayan, kabugosan sang Apayao, northern portion sang Kalinga, northern portion sang Abra, nabilin nga bahin sang Ilocos Norte, kag extreme northern portion sang Ilocos Sur. Nakita ng mata ni Super Typhoon Guring sa coastal waters ang sabtang Batanes. Dala sini ang hangin nga may kabaskugon nga nagalabot sa 195 km/h. Sa masunod nga inoras, magatabok ang bagyo sa Luzon Strait tubtob makagwa sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi, ukon buwas sa aga, base sa forecast track sa Pag-asa. Kadungan sa paglaslas ni Bagyo Guring, ang pagbaskog man sang hangin habagat. Apektado sini ang Central kag Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Gani mangin mabalod, kag delikado sa magagmay nga mga sakayan pang dagat ang magpalawod sa tanan nga kadagatan sakop sang Luzon kag Visayas, lakip na ang dinagat. Anuman nga tion subong, ginalauman nga makasulod naman sa Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm nga may international name nga Haikui. Pagkatawgon ini sa local name nga Hana suno sa Pag-asa. Ini ang nakitaan 1,560 kilometers na sidlangan sang extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sang 110 kilometers per hour. Base sa rainfall forecast sang Metro Weather, malain ang panahon subong sa extreme northern Luzon. Ang inyo makitaan nga nagaduag orange, pula kag pink ang nagapatimaan sang heavy, intense kag torrential rain sa among mga lugar. Gani dapat mangin alerto sa baha ukon sa landslide. Magaulan man sa pila ka bahin sang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa Region, Bicol, kag Western Visayas. Labi pagid nga magataas ang tsansa sa pagulan sa iban nga bahin sang pungsod karon sa hapon. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition.